Tagay kog taas ni kinabuhi ug maayong panglawas. Unya magsigig kag inom. Magsigig tagay-tagay magbinuntagay. Pwede day na. Maglaruhay ta ani. Unsa man, nabuyagan ka? Kay patutuan na to. Taas na kinabuhi. Unya matog nagadlawon. Unday utaman. Scroll utaman. Nya orbe ka chat. Mag-iki, magsiude, mag-TikTok, mag-Facebook. Pwede na na. Sugot ra waytol ganay magbinuntagay. Ha? Unya. Maayong panglawas? Ha? Usba na istipong nimo diha. Kay napandol na ka. Taas nga kinabuhi. Unya gihinubig ang cook. Pwede din na. Ha? Basi maglasmita center ani, ha? Tarungan desisyon sa kinabuhi, ha? Unya di pa gid na oh. Moinom pa jug energy drink, di pa gid makontento. Okay ra man na. What? Basta sa usa ka adlaw, ikatulo ra ka mo inom. Sa pamahaw duha, sa paniudto tulo, ug sa panihapon upat para makumpleto nimo nang siyam ka gabi ha? Oh. Tas nga kinabuhi ug maayo nga panglawas. Unya magsige ka stress ha. Nawala lang gani mong asa man to kung Lieutenant Bunting Sudlay diri Delcate oy. Gamay ta gani kong balay. Ngano bugay magitan? Makitaan ra tog pangitaon. Unya gmitunon kayo nimo karon. Ha? Adyo pa stress. Kay basig musampak ning numero 5 lansang sa imong kasing-kasing nya. Mangayo kag maayong panglawas nya basig ka stress. Ha? What? Ano man ang kinabuhi ninyo ha? Tagaay kog maayong panglawas og taas nga kinabuhi. Unya magsiga ka cellphone ra 24 oras, kuitol ganay. Sa pagtuon mo sa mata naka-tempered? Tarungan desisyon sa mong kinabuhi. Tagaay kog maayong panglawas. Unya tuwa dito gahaybot. Basta daghang tagbanggurig lata ani, ha? Taas nga kinabuhi. Tuay one hit delete. Daggor kinay mong likang, tarungan na diha. Nataway mo short, galambi na na, ha? Oh, aha. Tatagi kog taas nga kinabuhi. Unya ni banat og trabaho, ni overtime taman. Basin ko marang sweldo nimo ipatambal, ha? Rest din nimo, unya galaag ka, pwede day na. Lawas puhunan, unya wata ginansya, ginansa hinoon na adaghan. Ha? Unsa? Wa pa ta na purgane? Taas nga kinabuhi og maayo nga panglawas. Unya maligo kag wilar. Ha? City na klase pa ko. Klaruhan ang desisyon sa imong kinabuhi. Kita ka ni kong fingers. Basin isampak na ko ni sa imong ulcer. Ha? Ha? Oh, ha. Tagaay kog maayong panglawas. Ug taas nga kinabuhi. Unya ang pamahaw. Paniud to, gitingob sa panihapon. Ha? Pwede din na. Maayong panglawas. Unsa man, gadayet ka? Ay ko pensa, kay ugmawa ng tea sa diet, kabalo na ka. Taas nga kinabuhi, ug maayo nga panglawas. Pertin mong kaog tambok. Pista good. Birthday good. Lami ang humba oy. Lami ang litson. Unya, nakalimot kag inom sa maintenance. Pwede din na. Kita ka ni kong kubo. Basin mo sampak ni si mong. Tak ang kubo.